Alors, mesdames, konbawa, messieurs, konbawa. Alors, je vais vous faire un petit peu connaître mon métier. Et mon métier, donc, ça a démarré il y a 25 ans. 本日はご来場いただきありがとうございます。今日は私の職業、塾生師という職業をご紹介させていただきたいと思います。まず私が塾生師になったのは25年前のことになります。Et mon épouse Rachel m'a suivi il y a 22 ans. その頃妻と出会い、22年前から一緒に働いています。On ne s'est jamais quitté depuis. 私たちは離れたことがありません。Nous sommes 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12 en continu. 週に7日間と1日24時間毎日一緒にいます。Ça s'appelle de l'amour. これが愛っていうものです。Alors je vais vous présenter le magasin parce que malgré tout, pour faire connaître notre métier, il faut quand même avoir un magasin. Donc le magasin a une particularité. Il y a magasin et magasin. こちら私のパリのショップをご紹介させていただきます。パリの17区にあるんですが、デコレーションですとか、本当にブティックという感じでとても可愛くデコレーションしています。Parce que nous apportons dans ce magasin, non seulement nous vendons du fromage, mais nous faisons aussi de la décoration florale. 私たちはチーズをきれいに装飾するだけでなく、お花を一緒に飾ることでお客様に喜んでいただいています。Et nous aimons suivre en même temps toutes les saisons de l'année, donc il y en a 4. Donc chaque trimestre, nous faisons une décoration qui change et qui ne se ressemble jamais. 私たちは季節に応じて、3ヶ月に一度その装飾を変えていて、二度と同じようなもの、同じデコレーションを使うことはありません。Alors donc, pour vous apprendre un petit peu mon métier, parce que c'est un métier, ça ne s'apprend pas comme ça. まず私の職業ですが、塾生師というのはちょっと勉強するだけで慣れるものではありません。25 années de dur labeur, un travail qui est long et beaucoup de périples. 25年間私は本当に忙しく働いてきました。Alors, le métier, ça consiste déjà à utiliser les 5 sens. まず塾生師には、五感が必要です。Alors, la vue, évidemment. まず視覚ですね。L'odorat, le nez, il faut sentir le fromage. 嗅覚でチーズの香りをかきます。Le toucher. 次に触ってみることも大切です。L'ouïe, parce que quand on tape les fromages, il y a aussi une écoute. また聴覚でチーズを叩いて音を聞くこともあります。Et puis pour terminer, le principal, c'est le goût. 次にもちろんその味覚の部分になります。Alors comme vous le voyez sur ces photos, le premier en premier, donc c'est le regard, la vue. Donc observer, parce que l'observation, c'est déjà de voir si le fromage est bien ou pas bien. まず一番大切なのはやはり見ることで、観察することでチーズがちゃんと熟成されているか、美味しくなっているかというのを確認していきます。Même dans le pays du fromage, on s'aperçoit que les fromages qui sont mis en vente ne sont pas toujours de très bons fromages. チーズ大国であるフランスでも全てのチーズが良いチーズだとは限りません。Donc c'est une rigueur quand même continue. ですのでやはり今でも私たちは厳しく品質ですとかそういったものを管理しています。Et il faut se dire que Monsieur Shikata parlait des produits industriels. シカタ店長が前に工場製のチーズについて一緒にお話ししたことがあるんですが、Il a raison d'en parler parce que les produits industriels en France フランスでの工場製のチーズですね、correspondent à 90-95%. フランスでも、80から90% が工場製のチーズになってしまっています。Il ne reste plus que 5% de fromage frais, donc les fromages fermiers et artisanaux. 本当に農家で手作りで作られているチーズ、美味しいチーズというのはわずか 5% ぐらいだと思います。Alors vous voyez une chaîne, la chaîne c'est nous, on se trouve au milieu, donc on est le maillon de la chaîne.
こちら鎖をご覧いただけますが、彼らの塾聖師というのは真ん中の鎖をつなぐ部分になります。C'est nous qui allons faire le choix de la qualité, donc auprès du producteur, pour avoir le meilleur pour le client. お客様に本当に美味しいチーズが届けられるかどうか、農家とお客様の間でその美味しいかどうかの判断をするのは私たちの役目です。Voilà, c'est un choix pour vous apporter toujours le meilleur, vous. お客様のために本当に最高のものをお届けするための職業が私の職業です。On nous a surnommés en France les gendarmes. 私たちはフランスではおまわりさんとか警察官と呼ばれています。Mais je pense que sans cela, il y aurait eu beaucoup de mauvaises choses. Donc on est là, c'est justement pour garantir quelque chose qui est encore vrai. 本当に本物のものを保証するためには私たちが敵は多いですが私たちが必要なんです。